Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung kepada chapter 2, part 2. Dekat sini saya nak tunjukkan contoh user interface. So yang ini yang kita dah belajar, object control. Apakah dia text box? Okay, text box is the standard control that is used to receive input from the user as well as to display the output. Kan? So, yang macam awak dah buat dalam amali practical work pertama dan kedua, kadang-kala daripada kita button yang kita klik tu, dia boleh keluarkan output kepada pada paparan text box. Dan kadang-kala kita boleh masukkan input, receive input tu kepada paparan dia tu, mungkin dia boleh keluar ke dalam message box. It can handle string text and numeric data but not image or picture. So, apa yang dia boleh terima dalam tu adalah teks dengan nombor sahaja. So, gambar tak muat. Tak boleh dimasukkan dekat situ. Okay, string in a text box can be convert to the numeric data by using the function val text. Okay, saya pun dah tunjukkan contoh string ni macam mana. Dan convert to numeric data using the function val untuk value. So the following example illustrate a simple program that process the input from the user. Okay, ini yang kita dah buat lah. Kan? Saya pun dah terang dalam kelas amali private sub command ni. Bila akan keluar benda ni? Apabila kita klik toolbar button, kan? Lepas tu kita drag and drop pada kita punya form. Lepas tu kita double click, dia akan keluarlah programming ni yang basic, private sub command. So dekat sini dia tulis to add the value in text box 1 and text box 2. Okay, ini adalah dia punya declaration lah. So apa yang nak buat dalam ni? Dia nak sum equal to val, okay, text1 dot text. Plus val text2 dot text. Dia mesti refer dekat sini. Ni ada mesti refer dekat form yang kita bangunkan. So dekat sini dia tulis number as a label lah. So ini adalah text box. Sum ni adalah kita punya paparan apabila kita tekan calculate dekat sini. So label 1 is a caption, equal to sum. Ini adalah caption, equal to sum dan and sub. So the label is a very useful control for the Visual Basic as it is not only used to provide instruction and guide to the user, it can also be used to the display output. Okay, so kita boleh manipulate kita punya programming sebenarnya antara text box, label. Okay, so one of its most important properties is caption. Caption pun penting juga. Kan, macam kadang kita nak beritahu macam pop-up notification lah pada user yang menggunakan sistem kita. Okay, using the syntax label caption, it can display text and numeric data. So caption boleh terdiri daripada dua, sama ada kita nak letak dia perkataan ataupun nombor. And then can change it caption in the properties windows and also runtime. Okay, the command button. The command button is a very important control as it is used to execute command. Itulah yang sebab tu bila kita nak execute command, kita double click. So dia keluarlah tadi. Kan, private sub tu. Okay, kemudian it's display an illusion that the button is pressed when the user click on it. Kan. So bila dia tekan button, apa yang keluar? Button is pressed when the user click on it. So the most common event associated with the command button is the click event and the syntax of the procedure is. So dekat event handler tu, apa tindakan yang kita nak buat untuk dia punya load tu dekat situ? Maksudnya kita tekan click. Kadang-kadang dia tulis itu ada double click.
Kadang-kadang ada benda yang kita boleh show je. Kita punya cursor tu kita just lalukan saja dekat button. Dia dah ada satu macam pop-up message tu. So benda tu kita boleh programkan lah. Macam mana yang kita kadang-kadang kita nak, ada orang yang dia bangunkan interface, dia nak macam guna kepelbagaian teknik supaya user tak boring lah dengan dia punya sistem tu. Okay, private sub, command click, lepas tu ada close statement dekat bahagian ni dan end sub. Okay, the picture box. The picture box is one of the control that used to handle grafik. Kan macam first PW yang pertama adalah kita masukkan kita punya logo politeknik. Kan mungkin awak boleh masukkan image-image yang lain. Dalam satu form kita boleh insert macam-macam image lah. Tapi jangan sampai kita menyusahkan pengguna dan memeningkan pengguna. You can load a picture during the designing phase by clicking on the picture item in the properties windows and select from the picture from the selected folder. Bila kita kena save lah dulu. Kita search from the internet. Lepas tu dia akan browse cari mana file yang kita save tadi untuk dia masukkan ke dalam form yang kita bangunkan. You can also load the picture at the runtime using the load picture method. For example, this statement will load the picture graph.gif into the picture box. So dalam VB dia boleh terima any format image, PNG, JPEG, GIF. So you will learn more about the picture box in future lesson. The image in the picture box is not resizable. Dia tak boleh resize lah. Kan kecil dan besar. Maksudnya kadang-kadang apa yang kita dapat daripada, kita kena cari image yang bersesuaian lah. So ini adalah dia punya command bila kita import image, load image ke dalam kita punya form. Picture1.picture equal to load picture. Ni kat mana dia browse the file from VB program image /grape.gif. Okay, kemudian the image box. The image box is another control that handle image and picture. So ada dua kat situ, image dan picture. It function almost identically to the picture box. However, there is no one major difference. The image and image box is stretchable, which means it can be resized. Kadang-kadang bila kita dapat satu objek tu, kita nak besarkan mengikut kehendak kita. Tetapi bila kita run the program, runtime the program, kadang-kadang dia jadi stretchable and the image tu tak cantik lah. This feature is not available in the picture box. Okay. Similar to the picture box, the load picture method can also be used. For example, this statement load the picture grade.gif into the image box. So bila kita ni load the picture image box, dia akan jadi equal program ini image1.picture equal to load picture, dari mana dia browse the image. Okay, from the list box. Okay, the function of the list box to present a list of items where the user can click and select item from the list. Kalau saya bagi contoh dalam list box adalah macam bangsa. Ada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. So bila user hanya klik ada satu tanda icon tu dan dia klik, dia akan keluar slide tu dan dia tulisan-tulisan atau paparan yang keluar tu dinamakan sebagai list yang terdapat di dalam list box. In order to add item the list, we can use the add item method. For example, if you wish to add a number of item to list box, you can key in the following statement. Nampak tak? Private sub, list item. Okay. Ini dalam list box ni, maksudnya dalam list ni terdapat 4 pilihan. Okay, the item in the list box can be identified the list index property. The value of the list index for the first item is 0. The second item has list index 1 and the second item has a list index 2 and so on. The combo box. Okay, the functions of combo box is also to present a list of items where the user can click and select the item
from the list. So however, the user need to click on the small arrowhead on the right of the combo box to see the item which are presented in a drop down list. Dalam combo box ni dia lebih banyak lah information. Dekat situ ada small arrowhead and dia present in a drop down list. Maksud kita kena scroll. Combo box ni kita macam kena scroll. Kalau tadi list box tu dia keluar apa yang kita nak. Maksudnya dalam combo box ni lebih banyak lah. In order to add item to the list, you can also use the add item method. For example, if you wish to add a number of items, go to box 1. You can key in the following statement. Okay, example. Combo. Box tu bila kita double click, dia akan terus masuk pada programming dia. So, dia akan keluarkan dia punya list of item dia lah. Combo 1, add item, item number 2, combo 1, item number 3, and combo 1, item, add item, and item number 4, and sub. Checkbox. The checkbox control let the user select or unselect an option. When the checkbox is checked, its value is set to 1, and when it is unchecked, the value is set to 0. Kan macam kadang-kadang kita nak buat pilihan, kita jawab survey, apa survey tu kadang-kadang kata okay, tandakan, kita boleh tandakan more than one option. So macam maksudnya kalau kita klik tu kita dah pilih lah satu. Macam kalau kita tak pilih tu bermaksud kosong lah. Kita tak pilih lah. Tidak dalam pilihan kita. Okay, you can include the statement check 1 value 1 to mark the checkbox and check 1. Value equal to 0 to unmark the checkbox and use them to initiate certain action. For example, the program will change the background color of the form to red when the checkbox is unchecked, and it will change to blue when the checkbox is checked. Dia ada banyak program kita boleh settingkan. Kadang-kadang bila kita dah pilih klik tu, dia akan keluar warna. Dia boldkan benda tu ke. Depends on your coding. You will learn about the conditional statement, if, then, else, if in later lesson. Vibrate and vibrate are color constant and background in the background color property of the form. Okay, ini adalah kebiasaan yang digunakan lah oleh developer untuk setting. So yang biasa digunakan VB Red and VB Blue. Okay, so ni dia punya perubahan lah pada programming yang telah diubah lah. So dia private subject 1, apa dia punya coding, form 1 background color VB red, okay. Else if check 1 value is 1, then form back color is VB blue. Okay, kalau kosong dia akan jadi background tu akan jadi merah pada box tu lah. Okay, kalau misalnya dia letak 1, dia akan check, dia tanda right, bermaksud dia adalah 1 dan color tu akan bertukar menjadi biru. So dia menggunakan jika, sebab dia ada 2 option kan, 1 dan 2, jikalau antara 2 lah, dan dia berakhir dengan and sub. Okay, the option box control also let the user select one of the choice. However, 2 or more option box must work together, because as one of the option box is selected, the other option boxes will be unselected. And in fact, only one option box can be selected in one time. When an option box is selected, its value is set to true, and when it's unselected, its value is false. In the following example, the shape control is placed into the form together in 6 option boxes. When the user click different option boxes, different shape will appear. The value of the control 0, 1, and 2, 3, 4, 5, which will make it appear as a rectangular, square, and oval shape, is rounded rectangle and rounded square respectively. Okay, ini coding lah. Kita nak ubah
So kalau kita nak try kita punya Amali ni, kita just type dalam kita punya ni lah, new project. Then kita buat new form. Kita type lah. Kita nak tengok apa dia punya output lah. Okay. The drive list box. The drive list box is used to display a list of drive available in your computer. Ni kita boleh guna lagi kan, the drive list box ni. When you place this control into the form and run the program, you will be able to select different drive from your computer as shown in figure. Okay, apa maksud drive kat sini? So, dalam kita punya PC, kan, kita boleh ada option untuk C drive, kan, D drive, ada E drive dan F drive. Ni untuk partition dalam PC kita lah. Itu adalah drive box. Itu pun kita boleh ambil daripada toolbar. Khas untuk drive list box. Sebab kita kalau pembangun sistem ni dia memang kemungkinan akan gunalah toolbar-toolbar yang disediakan tu. Okey, ni yang saya cakap tadi. Kan? E untuk CD. A untuk apa? Biasanya D adalah untuk kita punya backup drive lah. Kan, C adalah untuk kita punya program file dalam kita punya PC. Okay, next, the directory list box. The directory list box is used for the display the list of directories or folder in a selected drive. When you place this control into your form and run the program, you will be able to select different directory from a selected drive in your computer as shown in figure 1. Okay, so kena gunakan ni lah untuk pembangunan projek yang macam mana. Untuk dia pilih directory folder dalam directory list box. Ni pun ada juga. So kita boleh rename. Kan? Kita guna scroll. Okay. The file list box. Nampak tadi? The file ada folder tu. It's used to display list of the file in a selected directory on your folder. When you place this control into form and run the program, you will be able to list of file in selected directory shown in figure. Okay. Maksudnya tadi dalam mula-mula kita cari drive dia. Dalam drive ada folder, dalam folder ada file. Macam itulah. Maksudnya kita boleh rancang macam mana platform yang kita nak bangunkan tu. Okay, menu bar. Menu bar. Contain menus which drop down to display list of the menu item. Each item has a name and text property. Each item has a click event. Kan? Ni kita pernah belajar ni, click event ni dekat event handler. Macam mana kita nak ni, kita bagi arahan, click or double click. Kan? Lepas tu dekat add main menu control to form, appear the component tray below form where the non-display control are shown. Word type here appear at the top of the form. So dah tahu dah menu bar yang mana. Menu bar yang ada file, yang ada macam kita punya tab dalam kita punya Windows lah. Microsoft Office kan. Menu bar dia. So dalam menu bar ada menu control dalam form. Okay. So ni. Okay, dekat sini bila kita start a new project akan keluar form 1 VB design. Ni kita boleh tukar nama kita ni form dekat mana? Properties. Okay, dekat type first menu here ni pun kita boleh ambil daripada properties. Okay, main menu control appear in a component tray. Okay, defining menus. To create the menus, simply type where the word type here appear at the top of the form, include a symbol as your type to indicate keyboard access key. You are actually entering the text property from a menu item object.
Okay, change the menu item object name in the properties windows and follow consistent naming convention. Okay, submenu. Pop up the right of the menu item. Fill a triangle to the right of the menu item indicate to the user the existence of a sub menu. Yang ada benda kecil tu, triangle to the right. Kan macam anak panah kecil tu kan. Dalam kita punya sub menu. Dia tadi dalam contoh yang dalam file tadi. Mula tadi kita ada belajar tentang drive. Depan drive ada folder and dalam folder ada file. Itu adalah sub menu lah. So kadang-kadang dekat situ dia dah keluarkan dia punya fill triangle to the right of the menu item. Okay, create submenu by moving on the right of the menu item and typing the next item text. Okay, dekat sini. Kita memang akan bangunkan macam ni lah. Ada file, ada edit, ada style. Ni adalah menu, submenu. Kita keluarkan dia macam ni. Type here. Maksudnya dia bagi benda yang kita boleh type dalam text box. Separator bar. Use the grouping for item according to their purpose. Visually represent as a bar across the menu. Create a using of the two methods. Typing a single hyphen for the text. Right click and menu designer where you want to separator bar and choose insert separators. Kita tengok apa dia punya contoh. According the menu item, double click any menus item to open the items and click event procedure. Write code to the click event procedure. Okay, macam mana? Okay, right click the menu bar tu, delete, insert new, insert separator, edit name, display menu item, name property rather than the text property on form. Drag and drop menu item to the new location. Enable property true or false. Kan, kita pun biasa tengok juga benda ni. Kan? Ada benda yang kita boleh buat pilihan lah masa kita tengah menjawab soalan ke dalam dia punya platform yang dibangunkan. Okay, use to indicate current state of menu item that can be turned on and off. Create keyboard shortcut. In the property window for a menu item, select the shortcut properties. Make choice one drop list. Standard for Windows menu. Follow Windows standard for application. Include keyboard access key. Use standard for a shortcut key. If used, place file menu left and menu bar and file menu with exit. Hub if include in place to the right and menu bar. Kan macam kita ada orang dia bangunkan sistem, dia kena bagi pilihan lah macam mana supaya boleh menyenangkan pengguna. Ada yang boleh access kita type pada keyboard, ada yang kita tak payah type, just kita tulis pilih dalam list box, macam tu. Okay, common dialog box, predefined standard dialog box for file opening and saving, font and color selection, printing and previewing. Add approximate dialog control to form appear in a component tree. Ni yang kita juga boleh buat macam seolah kita nak bangunkan satu Microsoft Office yang simple lah. Kita boleh bangunkan benda tu melalui VB. Maksudnya projek lah orang yang nak bangunkan sistem. Kadang-kadang dia dah ada biasanya projek pelajar dia akan gabungkan hardware dengan software. Kan software ni dibangunkan macam ni lah. Dia nak buat interface, nak control satu button yang control satu motor. Maksudnya dia integratekan antara dua tu. Jadi interface adalah untuk control, untuk hasilkan output yang macam mana, nak gerakkan dia, buat rotation ke, ataupun kita nak offkan dia ke, ataupun kita nak kekal dia maintain bergerak ke, kita control daripada kita punya interface. Okay, common dialog control.
Biasa common konsol kita gunalah. Ini pun kita boleh pilih daripada toolbar iaitu click, drag and drop. Displaying a Windows command dialog box. Use the show button method to display the command dialog box and runtime. Ensure dialog only a display dialog if doesn't not do anything else. Okay, and then using the information from the dialog box. Macam mana? Code must be written to retrieve and use the choice made by the user in the command dialog box. Maksudnya kod mestilah yang kita boleh retrieve. Kita dalam coding tu kita nak boleh kita panggil balik and use the choice made by the user in the command dialog box. Okay, example, color dialog display, use selected color and click OK. Code must be written to apply selected color to the object. Ni pun kita boleh hasilkan ni. Kita buat macam ni. Dia adalah list box ni. Nampak tak? Kita boleh hasilkan benda ni sendiri untuk kita punya platform. Setting initial value. Before executing the show dialog method, assign the existing value of the object properties that will be altered. When the dialog box appear, the current value will be selected. Kan? Bila adanya dialog box, maksudnya adalah nilai yang dikeluarkan. Ni kita pernah buat ni adalah amali. If the user press cancel, property setting for the object will be remain unchanged. Kan? Ada yang biasanya kita ada dua option. Satu, OK and satu, cancel. Mana words yang sesuai yang kita gunakan. Ataupun kita nak cancel kita punya submit form tu kan. So, dia kena bagi option lah dekat situ. Dekat dia punya platform. Okay, creating context menu. Shortcut menus that pop up when you are right click. Kan, dekat right click tu ada dia punya context menu yang lain lah. Specified to the component to which user is pointing, reflecting option available for that component or situation. A context menu does not have a top level menu. Application can have multiple context menu. Okay, creating context menus. Okay, ada menu yang lain. Add context menu component to the form. Appear the component tray. Click on the word context menu at the top of the form. The word type here appear. Kan, kalau kita type context menu, type here yang akan keluar. Click on the tab here and the process of you did for the main menu. Apa yang keluar, apa yang type here, kita type lah. So, dia akan go to the next page. Okay, connecting the connect menu to a form or object. Set the form or object context menu properties to the name of the context menu. If there is more than one context menu defined, choose from the list. Add to the handle clause of the main menu item to use the same procedure for a related context menu item. Okay, sampai sini dahulu untuk part 2, chapter 2. Semua ni adalah yang terdapat di dalam toolbox. Dalam toolbox ada toolbar. Dan kita boleh tukar dia punya function tu pada bahagian properties apa yang kita nak. So, yang paling penting kat sini adalah button. Daripada button tu kita akan coding kan. Dia ikut apa kesesuaian projek kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.